आउ निश्चित भाव में भिडियोटी को लाइक करेंगे आ कमेंट्स देवा भूलिए ना। बहुत मजा लगे भिडियोटी। फ्रेंड्स शुभ अपराह्न। तबे आपण मैंने बर्तमान आज गोटे नुआ स्वादर वीडियो मु आपण मानक देवी। आज दिन हूँ आमर 2024 रो रिजल्ट जो इलेक्शन रो रिजल्ट रो दिन। ए अवसर आम तीन सांग आम घर पाखे एकाठी होइछु। तो ताको आपण माने जानिथिबे पूर्व गोटे वीडियो आम तीन जन भितर भी थिला। से होती अंजन महापात्र डाकना कुन्ना। सी ये होती भास्कर जेना। सी सी हाईस्कूल हेडमास्टर ये हाईस्कूल हेडमास्टर। किंतु भाई भाग्य खराब मु प्राइमरी हेडमास्टर होगी रहीगली। तेणु से तीन जन आम प्राय पूरा छोट बेलू सांग पाखा गाँव में आम घर। तेणु ए वर्ष आज जो इलेक्शन समारोह इलेक्शन चलती इलेक्शन मौके आम आज जो गणति चली ये तो समस्त मन में गोटे उत्कंठा थाए। तेणु से आग्रह नहीं कि आम गोटे गेट टुगेदर होपर से भास्कर मत से आम कथा पचारा रंजन को आम कथा पचारा मैंने आम पाची। तेणु से आम आ बाड़ीर से बुलाबुली करने तो यही मौके पलि आसले ये बसिक बहुत समय धरिक आम इलेक्शन संबंधी समस्त रिपोर्ट नौलु। तापर एबे आम जाऊँ टे भास्कर आसला अंजन ता आगु आसिक बाड़ी बुली देला। आम अंजन आसवा कथा शुणिकी भास्कर नीलगिरी थिला। तेणु सी कहला जे तुम अपेक्षा कर मुझे पहुँची। तेणु बहुत तेणु आम बर्तमान जीवा टिके बाड़ीर आगे आगे खाई सारी मु टिके पदे कहे आगे आम खाई सारी आगे आम खाई सारी मु पदे कहे आगे आम खाई साला पर मते दे कहे भाई सुंदर दिया दे तो माने भालो है समस्त धन्यवाद। आज हम बहुत खुशी रे कथा हम आज तीन सांग अधिकांश बेला हम एकाठी रहू। छुआ बेले जतले हम पढ़िला पाखु सबले हम सांग साथी दिन काम करू। माने कथा होती बाई चांस से सीधा गायब हो गला आ हम टिके दूरे भी अच्छे किंतु आम भल पाइबा खूब सुंदर भाव अच्छे। आसला मात्र आम ये आसते भल लगे। धन्यवाद देवी बसंत सार जे बसंत को माने सी गाँव रही जो प्रकार आदर्श काम से कर आम समस्त प्रेरणा ता पाखर लक्ष्य करके मुझे जाकि बाड़ी बगीचार गुड्रा गछ भल सुंदरा गछ भी लगे फल खाऊँ। तेणु आज से हठात कि आम इलेक्शन जाइलु आमको सब बिजी समय थाए यही सब रिलैक्स अच्छी। आज भी रेजल्ट बाहर से सी पचारे भास्कर कौटू अच्छु मुझे नीलगिरी अच्छी अंदन कला कौटू अच्छु ना मुझे नीलगिरी अच्छी। तेणु अंदन कला ये पलि आस मुझे अच्छी ना सागे सागे उड़िकी जाऊँ तेना उड़ा दरकार नहीं गाड़ी उड़ी गले खराब कथा हम तीन बजे साल के सुंदर अच्छे जाओ यही मौके आम सांग आसी पहुँचे। आंब बगीचा देखिए मत बहुत खुशी आसती 4-5 दिन तले बाड़ी गुदरी आंब पाचिले मत डाकू एवं पाचिला से बुला कि आम टे आसे पुरी जा बोलते खाइबा खुशी लगुच। आपण मैंने प्रकृति देखु बसंत सार जो यूट्यूब देखिले आप निश्चय इन्स्पायर हे एवं आपण बाड़ी बगीचा फाका पकई किसी करने इच्छा हो कारण आम चाहिए सब कर कम से कम निज घर चल पार मो घर तो छोटा बहुत बढ़िया मो भाई रखी बाहर आसी से लेकिन जाती भाई पसंद बसनार तो सब रोग अच्छे मो बार किसी आंब गच अच्छी कि पेड़ा गच अच्छी बड़ गच अच्छी आई बसंत तार माने इन्स्पायर है मुझे गच करके बस आम खाଇବା आरंभ कर आपने चाहिए भी निज बाड़ी बगीचार करके खाई पिला छुआ कहे अन्य कहे आपने गोटे प्रकार समाज किसी ना कि गोटे उपकार करेंगे आप निज समय बेकार न काटिकी किसी ना कि गछ लगातु और समाज किसी उपकार करूँ। गछ आम लगौने आम परवर्ती पीढ़ी मैंने कहते गछ लगे क्या धन्यवाद आम खाइबा बर्तमान आम खाइबार सीजन पहुंची तीन सांग जुटिकी बर्तमान आम गुटे धन्यवाद बढ़िया आम आप देखिपारे केटे सुंदर भाग विभिन्न प्रकार आम आइटम अच्छी सब आम गुड़ाक खूब मजा देखा जो सुंदर माने आम आगुरी भी खाई तेणु एवं मौका मिली पुणी बस खाइबू तेणु से आज आम भारी खुशी मैंने समस्ते चाहिए थाए आपने बाड़ी बगीचार गछ लगातु और साग साथी समस्त निजे खातु
ନିଜେ କରିପାରିବେ ଆପଣ ବାଡ଼ି ବହୁତ ଅଛି ଅନ୍ୟ ଲୋକଙ୍କର ବାଡ଼ି ଖାଲି ଟିକେ ଇଚ୍ଛା ଥିଲେ ଉପାୟ ହବ ଉପାୟ ଖାଲି ଇଚ୍ଛା ଦରକାର ଟିକେ ଚେଷ୍ଟା କରିବା ଏବଂ ଏ ସମାଜ ପାଇଁ ଯେଉଁ ଖାଦ୍ୟର ଅଭାବ ଅଛି ଫଳର ଅଭାବ ଅଛି ବୋଲି କହୁଛନ୍ତି କିଛି ଅଭାବ ରହିବନି ବସୁଧା ବହୁତ ଅଛି କିନ୍ତୁ ଆମେ ତାକୁ ଉପଯୁକ୍ତ ଭାବରେ ବିନିଯୋଗ କରିବା ହେଲା ବଡ଼ କଥା ଯେଉଁମାନେ ଡାଇବେଟିସ୍ ରୋଗୀ ଅଛନ୍ତି ଏମିତି ବାଡ଼ିରେ ଫଳ ଫଳେଇକି ଖାଆନ୍ତୁ ଡାକ୍ତର କଥା ମାନନ୍ତୁନି ଡାକ୍ତର କଥାରେ କ'ଣ ଅଛି ଆମେ ଫଳ ଖାଉଛୁ ଡାଇବେଟିସ୍ ବି ଅଛି ତଥାପି ଫଳ ଖାଉଛୁ କାହିଁକିନା ଫଳରେ ହିଁ ସେ ମନା କରିବେ ଫଳ ଖାଇବା ପାଇଁ ଡାକ୍ତର କିନ୍ତୁ ଫଳ ଖାଇଲେ ଆପଣଙ୍କର ଯିଏ ବି ବଢ଼ିବ ସେଥିରେ ଆପଣଙ୍କ କ୍ଷୟକ୍ଷତି ନାହିଁ ଆପଣ ଅଙ୍ଗ ପ୍ରତି କ୍ଷୟକ୍ଷତି ନାହିଁ କିନ୍ତୁ ଯେ ଏତେ ପରିମାଣରେ ଯେଉଁ ମେଡ଼ିସିନ ଖାଉଛନ୍ତି ତା ବଦଳରେ ଫଳ ଖାଇକି ଯେତିକ ବଢ଼ିବ ଆଉ ମେଡ଼ିସିନ ଖାଇବା ଦ୍ୱାରା ବି କମୁନାହିଁ ବଢ଼ୁଛି ତା ଦ୍ୱାରା କିଛି ପ୍ରଫିଟ୍ ରହୁନାହିଁ ଏଠି ସବୁ ପ୍ରକାର ଭିଟାମିନ୍ସ ଅଛି ପ୍ରୋଟିନ୍ସ ଅଛି ଫ୍ୟାଟ୍ସ ଅଛି ଆପଣମାନଙ୍କର କେତେ ସୁନ୍ଦର ମିଠା ଆମ୍ବ ଆମେ ତେଣୁ ଏଇ ଆମ୍ରପଲ୍ଲୀ ସେ କଥା କହୁଛି ଆମ୍ର କେତେ ସୁନ୍ଦର ଲାଗୁଛି ଟେଷ୍ଟ କରିବା କି ମଜା ବହୁତ ସୁନ୍ଦର ଦେଖ ତୁମେ କିଛି ପ୍ରକାର କେବଳ ଖାଲି ଆଂଶାଳ ଏବଂ ଚେର ନାହିଁ ଆଦୌ ବଢ଼ିଆ ମିଠା ଚେର ସୁନ୍ଦର ନାହିଁ ଦେଖ ପୁରାପୁରି ବହୁତ ସୁନ୍ଦର ହେଇଛି एक्चुअली ये बाहर किना गले आपण 100 टका क्वालिटी मिलिबनी आप 100 टका अपन देके आनले कि लाभ पाइबे जो बाड़ी रो फ्रेश बहुत सुंदर अंजन दिन पूर्व आसीला सी भी आम कथा पचार सेतबे आम जस्ट पाची नथिला आस्करा जब आसला कोठी गोटे पाचिला जे सी खटा आम थिला से सेते आ नथिला मेरे पाचिला एबे मौसम चली गला मो आंब से बागण पल्ली गथुर काटी के से जो यूट्यूब रे देखि की आउ संभाली पाले जानि गले से जे बसंतरा आंब वर्ता पाचिवा चली थी तेणु आपण माने भी सिमटिका बाड़ी बगीचा बनातु सुंदर सुंदर फल गछ सब लगातु आउ फल खातु सुस्थ रुहतु तेणु तार मजा भी नियंतु देखु मत ये आनंद लगुच मो साग दी जन आसिक बसिकी जो मजा कर खाऊ मु भी आंब खाइबार पूरा माहिर मु भी बहुत आंब गोटे खा सुंदर एटा खा आखु रस आखु रस आखु रस बड़ा लगे बाइगण पल्ली मुंड काटी दब सतना बेसी टिके पाटी गला ना बढ़िया लागो बाइगण पल्ली मुंड काट दब सुंदर देखा देखो टेस्ट देखो देखा पाई सुंदर एमती बाड़ी बगीचा जब सतर समस्ते करते ताले केते सुंदर भाव में समाज का एक उपकार आता है निज सुस्थ रहा संगे संगे समाज को सुस्थ कर ना कौन बस जते ना 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 खाई जा बाबा दिने होते खाई लागे से हर दिन से पाँच आउ को मुंडा लागु बोले केते आपरे आ केते माने कैल्शियम नहीं पोटासियम अछि पोटासियम विटामिन ए दा एई आंबटा को अंदर तू 3 थर बाडर उठै दी खाई बुझी से पड़ी छी हां खाई बुझी आखि तो एक बार भल खा कोटा ना मिठा ओटा आंबो की गछ रखे ना सुंदर मैं तार मैं देखा पाई सुंदर लगना खाई पे टेस्ट लगलो नो बाटर जो हमर से अछि ये बनजा देखा पाई सुंदर ना देखा पाई कोला डायबिटीज हां मु से हमरा ना मीठा में कोटा में एटा के फल रहिरा का माने मीठा कोटा ने उबो खाई तो टिके अछि ना खाली रस किसी नहीं बुझे ना किसी नष्ट हुआ ना और ये टेस्टी प्रकृति किसी रोहुनी बे किसी ना केवल रस काकुटा पूरा नंदा ये काकुर किसी लगे बहुत बढ़िया धन्यवाद बस तो गाँव रही जगह जी पाई माने बेकार नष्ट न करी जो सुंदर एटा सेटा करिछु एटा समस्त गोटे शिक्षणीय कथा बुझे ना समस्ते इंस्पायर है एवं समस्ते आसला मैं देखला बाड़ी बच्चे लोग चर्चा करेंगे बहुत बढ़िया बहुत सुंदर के थोड़े गुडी दे दिले कोटाडा
କଞ୍ଚାଟା ଯୋଉ କହୁଛୁ ତ ଯେଟା କଞ୍ଚାଟା ଦଉଛୁ ଏଇଭଳିଆ ଏ ପୋଲଟା ଦେଖିବ ବାହାରେ କଞ୍ଚା ଭିତରେ ତ ସମୟ ବର୍ତ୍ତମାନ 1:00 এই ସମୟରେ ଆମେ ପୁରା ଧୁ ଖରା ବେଳେ ବାଡ଼ିକି ବାହାରି ପଡ଼ିଛୁ ଆଉ ବାଡ଼ିରେ ଟିକେ ବୁଲାବୁଲି କରିକି ଇଏ ତାଙ୍କର ଯିବେ ତ ଆମର ଆଜି ବି ଭାତ ଫାତ ରୋଷେଇ ହେଇନାହିଁ ବାର ବି ମଙ୍ଗଳବାର ମମତା କିଛି ନାହିଁ ଏଠି କିଛି ନାହିଁ ଏଇଟା ସବୁ ପ୍ରକାର ଅଛି ମାନେ କୁଳି ବେଳେ କୁଳି ଜାମୁକୁଳି ଜାମୁକୁଳି ଜାମୁରୁଳି ବେଳେ ଜାମୁରୁଳୁ ଏ ହାତ ବେଳେ ହାତ ଆମ୍ବ ବେଳେ ହାତ ପେଡ଼ା ବେଳେ ପେଡ଼ା ବାନାନା ସବୁବେଳେ ଏଠି ଅଛି କଦଳୀ ସବୁବେଳେ ଏଠି ଅଛି ବୁଝିଲେ କି ନାହିଁ ତେଣୁ କ'ଣ ନାହିଁ ଏଠି କହିବା ଆମେ ଆଉ ଫଳ ତ ଖାଲି ଫଳ ନୁହେଁ ତୋର ପନିପରିବା ବି ଏଠି ଅଛି ଏଇଟା ଗୋଟେ ହାଟ କଦି ଯୋଉ ପ୍ରକୃତରେ ଗୋଟେ ହାଟ ପ୍ରକୃତରେ ବସନ୍ତ ଯୋଉ କିଚେନ୍ ଗାର୍ଡେନ୍ କରିଛି ଏଠି ଏଇଟା କିଚେନ୍ ଗାର୍ଡେନ୍ ନୁହେଁ ଏଇଟା ପ୍ରକୃତରେ ଗୋଟେ ହାଟ ବୋଲି କୁହାଯିବ ଏତେ ସୁନ୍ଦର ସିଷ୍ଟମ ହେଇଛି ସେପଟ ମୋଟାମୋଟି କଥା ମୁଁ ଚାହେଁ ସୋସାଇଟିର କିଛି ଲୋକ ଇନ୍ସପାୟାର ହେଇ କିଛି କରନ୍ତୁ ଏଇଟା ହିଁ ମୋର ସବୁବେଳେ ଟାର୍ଗେଟ ଯେ ମୁଁ କ'ଣ କଲି କ'ଣ ନାହିଁ ସେଟା ଦେଖିକି ସେମାନେ କିଛି ଉତ୍ସାହିତ ହୁଅନ୍ତୁ ଟିକେ ଆଗ୍ରହୀ ହେଇକି କିଛି କଲେ ଆମ ନା ସତରେ ଦେଖନ୍ତୁ ସିଏ ଚାକିରି ବି କରିଛି ତା ସାଙ୍ଗର ପିଲା ଛୁଆଙ୍କୁ ପାଠ ବି ପଢ଼େଇକି ଭଲ ମଣିଷ କରିଛି ତା ସାଙ୍ଗର ଭଲ ବାଡ଼ିଟା ଅଛି ବୋଲି କହିକି ନଷ୍ଟ ନ କରିକି ତାକୁ ବି ତ ହସେଇଛି ତେଣୁ ସମାଜ ପାଇଁ କିଛି ଫଳ ଯୋଉଠି ତାକୁ ହସଉଛୁ ସେଠି ଆପଣଙ୍କର ଦେଖୁଛନ୍ତି ମାଛ ବି ଅଛି ତେଣୁ ସେପଟ ଧାନ ଚାଷୀ ବଢ଼ିଆ ହୁଏ ସୋରିଷ ସିଏ ତ ଦେଖିବେ ସେମାନେ ତେଲ ସୋରିଷ ତେଲ ଖାଲି ସୋରିଷ ସେ ଖାଏ ଏଇ ଟାଇପ୍ଟା ଅଛି ତୁ ସେଠିକି ବାଡ଼ିରେ ତାର ନିଜ ସେଠି ଲଗେଇକି ସେଠି ରସୁଣ ଯେତେବେଳେ ଆପଣ ଦେଖିଲେ 200 250 300 ଟଙ୍କା ହେଲା ସେତେବେଳେ ସେ ରସୁଣ ବେପାର କିଏ ନେବ ସାଙ୍ଗମାନେ ଆସ ରସୁଣ ଡାକି ଆମକୁ ପିଆଜ ତ ବଡ଼ ବଡ଼ ପିଆଜ ପଳେଇଲା ତେଣୁ କ'ଣ କରିନି ସିଏ ହେଲା କି ଯେ ସମୟରେ ଯାହା ଦରକାର ସିଏ ଯେତେବେଳେ ଆଳୁ ଖୁବ୍ ଶସ୍ତା ହେଇଗଲା ସେଥିରେ ସେ ଆଳୁ ଚାଷ କରିବାନି ବନ୍ଦ କରିଦେବା ପୁଣି ସିଏ ବନ୍ଦ କରିଦେଲା ଲୋକମାନେ ବନ୍ଦ କରିଦେଲେ ତେଣୁ ଫେର ଆଳୁ ବଢ଼ିଗଲା ତେଣୁ ଆଳୁ ତ ଗୋଟେ ଏଡ଼େ ଆଳୁ ସେ ଫୋକଲା କାଟା ଗୁଡ଼ା ଆଳୁ କରିଦେବେ କ'ଣ କରିପାରେନି ତେଣୁ ଧନ୍ୟବାଦ ତାକୁ ଦେବା ଯେ ସେ ଗାଁ ରହିକି ଏ ଯେଉଁ ଲୋକଙ୍କୁ ଦେଖଉଛି ଏବଂ ନିଜ ପାଇଁ ଦେଖୁଛି ଏବଂ ହସୁଛି ଧନ୍ୟବାଦ ଦେଖିକି ହସୁଛି ଆମ୍ବ ଖାଇସାରିଲା ପରେ ବର୍ତ୍ତମାନ ସପେଟା ଖିଆ ହବ ବହୁତ ସୁନ୍ଦର କିନ୍ତୁ ମାନେ ଗୃହିଣୀ ତାପରେ ସେ ହଉଛି କହୁଛି ଯେଉଁ ଆପଣଙ୍କର କନ୍ଦରା ଭେଟି ମୋ ସ୍ତ୍ରୀ ବିଷୟରେ ଭାରି କନ୍ଦରା ଭେଟି ସେ ଭାରତରେ ରାଜି ହୁଅନ୍ତି ନାହିଁ କିନ୍ତୁ ଯାହା କନ୍ଦରା ଭେଟି ହେଇକି ବି ତାକୁ ସବୁବେଳେ ସପୋର୍ଟ କରି ଚାଲିଛନ୍ତି ବାଡ଼ି ଭିତରେ ସେଇଟା ସଫଳତା ପଛର ତାଙ୍କ ନାରୀମାନଙ୍କର ଭୂମିକା ଥାଏ ତେଣୁ ସେମିତି ସୁନ୍ଦର ନାରୀ ଖଣ୍ଡେ ପାଇଛି ବୋଲି ତାକୁ ସପୋର୍ଟ ମିଳିଛି ବୋଲି ସେ ସମୟ ଦେଇପାରୁଛି ନା ଫୁଲ୍ ସପୋର୍ଟ କାହିଁକି ନା ମୁଁ ମୋ ଧନ୍ଦାରେ ପଳେଇ ଗଲି ତେଣୁ ଏତେ ବଡ଼ ଏରିଆଟାକୁ ସମ୍ଭାଳିକି ରଖିବା ଦାୟିତ୍ୱ ହିଁ ତାର ବହୁତ ଭଲ ଆଉ ତା ସହିତ ବି ଟିକେ ଦିନ ଚାଲେ ବାଡ଼ି ପାଇଁ ଆଉ କ'ଣ ଘର ରହିଲା ମାତ୍ରେ ଆପଣ ସଂସାର ମାତ୍ରେ ସବୁବେଳେ ଖଟକା ରହିବ ଆମର ରହେ ସମସ୍ତଙ୍କର ଆପଣମାନଙ୍କର ଅଛି କି ସେଟା ବଡ଼ ଆମର ଏଇ ବାଡ଼ି ଖଟକା ଭିତରେ ଏଇ ବାଡ଼ିର ମାଙ୍କଡ଼ ଖାଇଲେ ସିଏ କହୁଥିବେ ଏଇ ଚାକିରି ବାକିରି ଆଗ ସମସ୍ତେ କେତେ ଫ୍ରି ଅଛନ୍ତି ବାହାରେ ବୁଲୁଛନ୍ତି ଆଗ ଯାଉଛନ୍ତି ତମେ ମତେ ଖାଲି ସେ ବାଡ଼ ରଖିଛ ସେଇ କାମ କରୁଛ ଆଉ ସେଇ କଥା ଏଇ କଥା ସେ କହୁଥିବେ ସାରା କଥା ଆମେ ଜାଣିପାରେ ନା ଆମେ ଘରେ ସମସ୍ତେ ବୁଲୁଛୁ ଆଗକୁ ଅଛି ପୁଣି ଆଉ ବର୍ତ୍ତମାନ ସପେଟା ଖିଆ ସରିଲା ତାପରେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମେ ଯିବା ସେ କହୁଥିବେ ହଁ ବାରମାସୀ ନାରୀ ଆମ୍ବ ନାରୀ ଦେଖିକି ଆମ୍ବ ଦେଖିକି ନାରୀ ପାଖକୁ ଆସିବା ଚଲ ବଢ଼ିଆ ବଢ଼ିଆ ଧନ୍ୟବାଦ ଅରିଜିନାଲ ଆମ୍ବର ମଜା ନେଇ ସାରିଲା ପରେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମେ ବାରମାସୀ ଆମ୍ବ ଗଛ ଆଗକୁ ହବାକୁ ଅଛି ଯୋଉ ସେଠି ଆସି ଆମେ ପହଞ୍ଚୁ ଆଉ ବାରମାସୀ ଆମ୍ବ ସରିଯାଇଥିବ କାହିଁକି ଆମ୍ବ ମିଳୁନଥିବ ଆମ୍ବ ଆମ ଲୋକମାନେ ହୁରି ପକଉଥିବେ ସେତିକା ବେଳେ ଆମ୍ବ କିନ୍ତୁ ଧରିକି ପାଚିବା ଆରମ୍ଭ କରୁଥିବ ତେଣୁ ଦେଖନ୍ତୁ ସିଏ ସରୁଥିବ ପୁଣି ଆରମ୍ଭ ହେଇଯାଉଥିବ ଆଉ ଗୋଟେ ତେଣୁ ଏଇଟା କେତେ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ କଥା ତେଣୁ ସେ ସିଷ୍ଟମ ରଖିଛି ଯେମିତି କେହି ବେଳେ ମୋ ବାଡ଼ି ଯେ ଫାଙ୍କା ନ ପଡ଼ୁ କିଛି ନା କିଛି ଫଳ ରହୁ ଏବଂ ଯିଏ ଆସୁ କିଛି ନା କିଛି ଫଳ ସେ ଖାଇକି ଯାଉ ଖୁସି ହଉ ଦେଖୁ ବହୁତ ସୁନ୍ଦର ବାଇଗଣ ପଲ୍ଲି ଆମ୍ବ ଯେଟାକି ଆପଣମାନେ ବର୍ତ୍ତମାନ 100 ଟଙ୍କାର 1.5 କେଜି କିଲୋ 250 ପାଉଛନ୍ତି ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମର ଏଇ ମାଟିରେ ଓଡ଼ିଶା ମାଟିରେ ବାଇଗଣ ପଲ୍ଲି ଆମ୍ବ ଫଳିଛି ଏବଂ ଚାରିଟାରେ ଇଏ ଗୋଟେ କେଜି ହବ ଦୁଇଟାରେ ଗୋଟେ କେଜି ଅଛି ବଡ଼ ବଡ଼ ସାଇଜ୍ ଥିଲା ଏବେ ମିଡ଼ିୟମ୍ ସାଇଜ୍କୁ ପଳେଇ ଆସିଲାଣି ବିକ୍ରି କିଛି ହେଇଗଲାଣି ଆଉ ସାଧାରଣ ଲୋକ ବି ଦେଶୀ ଆମ୍ବର ମଜା ନେଉଛନ୍ତି ଏବଂ କିଛି ଧାରଣା ଅଛି ଯେ ଆମ୍ବ ସବୁ ବିଦେଶ ବିଦେଶୀ ଆମ୍ବ ବୋଲି କହିବା ସେଇମାନେ ଫଳେଇବେ ଆମେ ଫଳେଇ ପାରିବାନି ଏଇଟା ମିଛ କଥା ଆମେ ଅଯୋଗ୍ୟତା ଦୃଷ୍ଟିରୁ ଆମ ବାଡ଼ି ବଗିଚାରେ ଆମେ ତିଆରି କରିପାରୁନେ ବୋଲି କହୁଛୁ ବିଦେଶୀ ଆମ୍ବ ମାନେ ଦେଶୀ ବିଦେଶୀ ବୋଲି କିଛି ନାହିଁ ସେଇ କମଳା ବାଞ୍ଝ ନୁହେଁ ଯୋଉ କମଳା ସବୁ ମାଟିରେ ଫଳ ହେଇପାରିବ ଆମେ ତିଆରି କରିବା ବଡ଼ ବଡ଼ କମଳା କିଣୁଛେ ଏବଂ ବିଦେଶୀ କମଳା କହୁଛେ ସେଇ କମଳାରୁ ବି ଫଳ ଦେଖନ୍ତୁ ଏଇ ଯେ ବିଦେଶୀ କମଳା ବୋଲି କହୁଛେ ଯେ ଫଳ ବଡ଼ ବଡ଼ଟା ହୁଏ ଚୁପା ବହୁତ ସରୁ କେବଳ ରସ ଥିବା ଫଳ ଏବଂ ସେଇ କମଳା ଦେଖନ୍ତୁ ଏଇଟା ବାହାରେ କେବଳ ମିଳେ କିନ୍ତୁ ସେଇ ବାହାରେ ଥିବା କମଳାଟା ପୁଣି ତିଆରି ହେଇଛି ତାକୁ ବାଡ଼ିରେ ଦେଖୁଛନ୍ତି ଆପଣ କରୁଛନ୍ତି ସିଲେଟ କମଳା ଯାକୁ ଆମେ କହୁଛେ ବାହାରେ କମଳା ବୋଲି କହୁଛେ ଯାହାର ଦାମ 100 ଟଙ୍କା କେତେ ତଳୁ ଖସେ ନାହିଁ ସେଇଭଳିଆ କମଳା ବି ଦେଖନ୍ତୁ ବାଡ଼ିରେ ହେଇଗଲା ହେଲାନି କେମିତି ହବନି କେମିତି ଆମେ କହୁଛେ ହେଇପାରିବନି ଆମେ ଚେଷ୍ଟା କରୁନେ ଆମେ ତାକୁ ବ୍ୟବସ୍ଥା ବି କରୁନେ ଆମେ ସେଥିପାଇଁ କିଛି ନ କରିବାରୁ ଆମେ କହୁଛେ ନା ହେଇପାରିବନି ବା ଆମ ବାଡ଼ିରେ କିଛି ହବନି ନୁହେଁ ଆପଣମାନେ ସମୟ ନଷ୍ଟ କରୁଛନ୍ତି ବାହାରେ ବୁଲୁଛନ୍ତି ମାନେ ୟାର ସିଆଡ଼େ କଥାବାର୍ତ୍ତା ବୁଲି ଗପ କରି ସମୟ ନଷ୍ଟ କରୁଛନ୍ତି
जे आपण मैंने आड़ साइड बुलिया जाऊला बसंत सार को स्त्री भी कहते देखो आम से आलोचना होता कि तुम खाली मत केना केना बुलिया जाऊ मुझे खाली घर रही सब काम करनी तापर कौन आम बुलिकी फुर्ती कर समय काटी पारिबा कि तासा किछि भी करि पारिबा अंत ये बेसी करते आम कम करिपारिबानी कहीं चेष्टा कले करिपारिबा तेणु बसंत को धन्यवाद देवी ये काम जमी करते अन्य करूँ ये आशा करवा रही धन्यवाद। आम बारमासी नारी जेटा कि वर्ष जाक पड़ुची एवं तार साइज देखु एभलिया 2 हाथ 4 हाथ 3 हाथ लेखाई 2.5 फुट 3 फुट पर्यंत 4टा नारी कि 6टा नारी रे 1 केजी हम आउ फूल भी ता सहित आसीगलानी ये भी घर से भी पुणी फूल फुटुची पूरा एरिया टा पूरा ये तो हमर एग्रीकल्चर साइंटिस्ट रो कमाल आउ एग्रीकल्चर चासी जो अछंती बसंत सारे निजे हाइब्रिड करके से करछन आ तार चारा मजा देखते ये हूँ मोर सी तो दी जन आसती बुलाया पूरा काजु हो जाऊँ खास कर आसला जो रनिंग होता है मात्र फुटिया था कि केता दिन भितर सी आश्चर्य होती से कहता से ही गच चिमती है ये हूँ बसंत सार कमाल बसंत सार पाखे जो अच्छी टिप्स से आपण मैंने नापी चेष्टा करूँ तेणु निश्चित मत मो पाखु जो मैंने चारा भी नहीं कहीं गच एमती करना समस्त कहते सर आप केमती बढ़िया गच अरे हम ताको कौन आवश्यकता रही है जानिकी दबा खाद्य तबे देखिए हम ना एटा 3 वर्ष गछ ना बसिका गछ टिके तो जो नैछु सेटा टिके लो रहइबो सेकंड छाड़िया रहइबो मो साथरे भी जे गछ लगै जति ताको गछ मु वीडियो रे देखिछि एई एतिकी मुटा हां तो मु से मते देखै जंती 3 वर्ष रे गछ हलानी छाड़िया गछ एतिकी मुटा डांगे डांग की थिया किंति का हिगला कने मु तो गाछ देउता अति आश्चर्य लगे मते जे गछटा का ग्रोथ आसीबा एवं एटा सुंदर चारिकड़ विभिन्न प्रकार से कुआ मारकी जो विभिन्न प्रकार कोटासरी संख्या हवा एवं बहुत बढ़िया हवा तो मु तो फास्ट ऐसे प्लानिंग ताको करथिली मार्च मास तापरे जो मैं एप्रिल लास्ट और मे रे मु आउ थरे प्लानिंग करथिली पुनी सेकंड टाइम भी सरी जाउ थरे जो अधिक ब्रांड थिला ताको मु काटी के बाहर करथि एटा लक्ष्मीपुर से उद्योगपुर से मजिदा जे उद्योगपुर से जे हो ताको लक्ष्मी सहाय हम कहन कथा अछि लोक तो एडी बसंतर के बाटा देखार अछि से उद्योग करछंती समय पूरा विनियोग करछंती किछि प्रकार एक्स्ट्रा फुर्ती न रही केवल गछ सहित फुर्ती जो मिटाऊँगी ताक निज पुओ झील भाई भाई जत्न कर आप देखो पुओ झील को जत्न कले जमी आप फल पाँच रेजल्ट भल आसू सेमती गछटा भल पाइब तार फल आसो आम तो पारूँ तेणु आम कह मित्र तालक तेणु जाओ धन्यवाद आपण मानक भी देखिक किसी इन्स्पायर हबार अच्छी और आपण मानक किसी सजेसन रहा जे एमती किसी करतु एवं एटा जहाँद्वारा कि समस्त उपकार अच्छी एवं केवल आम खाइले हेनी बड़े समस्त खाइबाटा है बड़ जिन सार सब नीति अच्छी समस्ते खातु देखो खुशी हूँ आ मोर परिश्रम करमी आ तेणु आप तुम सब आसिक देखुव मजा नियो आम खाली मजा रोचे कि किसी करें बेस किसी निज लज्जित हो 2-5टा गछ लगेच से ही मोर मु जानी मोर सार्थकता ना आम से खाली गोटे कोड़ी नहीं गोटे आठ गछ लगी आटा जाऊ धरलानी आ लिचु गछटा भी लिचु पड़लानी एमती छोटा छोटा कार्यक्रम कर छोट जाक नहीं आउ देखिए बस ना तो टाइम तो अनेक हो जाइए तेणु ये भी घर को जी जदि आमर आज माने लंच होता समस्ते गोटे जगह लंच करता किसी नथिले ये जो रीमा मम्मी दीजन टे बाहर को जाते जहाँ चली जी तेणु ये सांग दीज बर्तमान आपको केमती लगे निश्चित कमेंट्स करके जनइबे बहुत सुंदर फोटो नहीं जा आउ निश्चित भाव में भिडियोटी को लाइक करेंगे आ कमेंट्स दवा को भूलिए नहीं बहुत मजा लगे भिडियोटी आउ शेयर कर साथी को कहीं जो प्रकार गछ जहाँ अल्प समय भितर आम देखलु से अन्य माने इंस्पायर हेबे सेटा ही समस्त कमेंट दिंतु शेयर करंतु एवं आमको इंस्पायर करो धन्यवाद जय जगन्नाथ अवेलेबल नहीं पाचिस जा भल